सांगने आज आपण को स्वागत करुच्ची मु मोर चैनल को स्मृतिर दुनिया। बर्तमान आम जीवु चुराली। चुराली हूँ चंदनपुर ठार जस्ट 7-8 किलोमीटर दूर। बहुत सुंदर जगह ये हूँ न्यू जगन्नाथ रोड। आम आसी पहुँचीचु बर्तमान चुराली गाँ मुंडे यही रोड रु जस्ट आई थिंक 1 किलोमीटर हम आम जा पहुँचबू प्रभु ग्रामेश्वर पाखे। आठ बहुत सुंदर जगह, बहुत सुंदर मंदिर। मु शुणी प्रभु ग्रामेश्वर विषय रे बहुत किसी जानवर अच्छी। बर्तमान चलतु जीवा आउ लेट करवानी। आम चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज 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 जरूर करूँ। बर्तमान देखिपे से जो शंखटे देखा से हूँ रास्ता डाहाण को जीवा पड़ो चुराली की। चलतु जी सांग मैंने देखिपे ये हूँ जगन्नाथ रोड। बर्तमान आम यू डाहाण को जीवा ये हूँ चुराली आड़ की रास्ता। बर्तमान आम चलू चुराली आड़ की। एठू बोधे 1 किलोमीटर बोधे हम गाँ देखा जाऊँगी। आम चलू ए बर्तमान आम चुराड़ी गाँ मुंड पाखापाखि हेलाणु। देखिपे केते सुंदर जगह प्राकृतिक परिवेश रे भरपूर। आमको बोधे 1 मिनिट लगे गाँ मुंडे तो हेलाणु। वाव बर्तमान आम चुराड़ी आड़ की जाऊँ पाखापाखि गाँ पाखापाखि हेलाणु। मंदिर देखा जाऊँगी बर्तमान टिके विदिन हाफ मिनिट भितर आम पहुँच। बर्तमान आम चुराली गाँ मुंडे पहुँच सारी। देखिपे टिके कैमरामैन कही ऊपर को देखा एते सुंदर बर गछ देखुए। मत लगुच बहुत पुराना बोधे 60-70 वर्ष कि 80 वर्ष पुराना गछ हम बोधे। बहुत सुंदर जगह आम एरिया भितर बोधे चुराली बहुत फेमस कहीं ये प्लेस मत बहुत भल लगे। मो पिला दिन बहुत थर आसी जगह को प्रभु ग्रामेश्वर मंदिर। बर्तमान मुझे आसी पहुँच सारी। आपड़ देखिपे ये हूँ प्रभु ग्रामेश्वर मंदिर। प्रभु बर्तमान मु कैमरामैन कहबी टिके चारिपट देखी देवाई। मंदिर चारिपट देखिपे मंदिर टिके ऊपर देखा कहबी। बहुत सुंदर जगह आउ एपटे एपटे देखिपे दोल बेदी एपटे अच्छी ठाकुरंगर। एपटे अच्छी ठाकुरंगर दोल बेदी। ठाकुर दोल बेदी देखिपे बहुत प्रसिद्ध ठाकुर प्रभु ग्रामेश्वर देवे। मु समस्त व्यूअर्स को अनुरोध करी आपण चुराली आसतु गोटे थर दर्शन करके जातु। अति कम रे जीवन में गोटे थर निश्चित आसतु। बहुत सुंदर जगह, शांतिपूर्ण जगह। बर्तमान आम सहित ठाकुर विषय अधिका जानापी आम सहित जड़े भाई अच्छा सहित आम कथा ठाकुर विषय अधिका किसी जाना। बर्तमान आम सहित भाईना अच्छा प्रभु ग्रामेश्वर विषय रे अधिका किसी जनइबे आम टे जाना। आम तो जेहेतु यंग जेनेरेशन विषय रे बहुत किसी पुराना कथा अच्छी ठाकुर विषय आम जानी ना। भाईना आप ना टे कहते? गोवर्धन प्रधान। गोवर्धन प्रधान। अच्छा प्रधान भाई आपण बेदी जो अच्छी बर्तमान ठाकुरंकर ये जो मंदिर अच्छी आपण केबे ठारू देखुछंती? एमती बेदी थिला ना आगुर केमती कोन थिला? यार कंडीशन कोन थिला? से मनीषर आम कहवा कथा आज्ञा जेतिक दिन आमे हेतु पाइला आज्ञा से हेतु पाइला ठू आमे जहा जानिजु सेई तक कहबो। आज्ञा ना नहीं आज्ञा 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 निश्चित जे आमे जहा जानिजु ई जगह रे आम बापा माने कहंती तांको कहवा कथा कहवा ना खाली आमे ना ना आपण जहा भी सुनिचंती आपण पिला दिनु आपण कहंतु आमे तो जानिनु। ये मंदिरटा हमर ई जो ये घर आर पड़थला स्कूल। आज्ञा आज्ञा ये मंदिर हमर इटा होची गोटे भोईबारी। भोईबारी आज्ञा बारी। आज्ञा आज्ञा एड़ा करे शियाल कंडरा सब बास करथिले। आज्ञा शियाल कंडरांकर खाद्य कोन? गेंडा खाई करी सब गदेले। ठाकुर सही पाइलेनी। आज्ञा ठाकुर न सही परिबारु जो अंतिगिरा से जोठे अछंती वर्तमान मंदिर हेइची आज्ञा से जगह रे गोटे महिषी कूद थला। आज्ञा तेणु महिषी कूद जते बेले थला हम बापा मानकर कहवा कथा आमे कहू जे महिषी कूदा देहरे ठाकुर बाहरले।
ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ମଇଁଷି ଗୁଦାରେ କୋଉଠି ଅନ୍ତିଗିରାରେ ସେଠେଇ ମଇଁଷାଳ ମଇଁଷି ପକାଏ। ମଇଁଷି ପକେଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ପ କଣ କରେ ସେ ମଇଁଷି ତାର ଯୋଉ ଗୋଟାକ ଭଲ ମଇଁଷି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଗୋଟାକ ଗୋଡ ଛନ୍ଦିକିରି କ୍ଷୀର ପିଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ପିଇଯିବା ସମୟରେ ମଇଁଷିଆଳ ଦେଖିଲା ଯେ ଆଉ କ୍ଷୀର କାହିଁ ମଇଁଷି ଦଉନି, ତେଣୁ ସିଏ ଦିନେ ଜଗିଲା ସାପ ଖାଉଛି। ସାପ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଖାଇକିରି ଚାଲିଗଲା ବାଡ଼ିଟା ପକେଇଦେଲା ଭାଙ୍ଗରେ, ତାଳୁ ଫାଟିଗଲା ସାପର। ସାପ ମରିନି। ମରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଳୁ ଫଟା ଲିଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟା, କିନ୍ତୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଫଟା। ତେଣୁ ଆମର ଜଣେ ଭକ୍ତ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ଭାଇରୁ ଜଣେ ଏଇ ଚୁରାଳି ଏଇ ବରଗଛର ସିଓ ଏଇଠି କାଟିଦେଲା ଏଇଠୁ। ଆଜ୍ଞା ଅହନିଶି 6 ମାସ ଯା ପାଣି ଅନାବର୍ତ ଧାରା ଲାଗିଲା ବରଗଛରୁ ସେଇ ଯୋଉଠୁ କଟା ହେଇଛି ମାନେ ବଳଦ ଖୁଣ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ସେ ଯେତେବେଳେ ଚେରଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି 3 ମାସ ହେଲା 6 ମାସ ହେଲା ଧାରା ଲାଗିଲା ଖାଲି ପାଣି ବାହାରିଲା। ବୁଝିଲ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଦେଉଳ ତୋଳା ହେଲା ଇଏ ଦେଉଳରୁ କେତେ ଚେର କଟା ହେଇଛି ଦେଖ। ଦେଉଳ ଦାଢରେ ଯେତେବେଳେ ଚେର ଗୋଟାଏ ଚେର ଯେତେବେଳେ କାଟିଲା ଧାରା ଲାଗିଲା ଯେ ପରିଷ୍କାର ଗୋଟେ ନାଳ ଫିଟିଗଲା। ତାହେଲେ ଆଉ ଏତେ ଚେର କଟିଲା କିଛି ଟିକେ ପାଣି ବାହାରିଲାନି। ମନ୍ଦିର ଗଢା ହବ ବୋଲି କଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଠାକୁର ସେଠେଇ ତ ବାହାରିଲେ ଅନ୍ତିଗିରାରେ, ସେଠେଇ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ହେଲା ସବୁ ହେଲା। ଏଠେଇ ବି ଆମର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଦି ତାଙ୍କର ଆମର 11 ଦେଶର ଠାକୁର ଇଏ 11 ଦେଶରେ କେବଳ ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗାଦି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏଇ ଯୋଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଆମର ଏଠି ଠାକୁର ଆସିବେ, ଏଠି ବହୁ ଯାନିଯାତ୍ରା ହବ, ଡ୍ରାମା ହବ, ନାଚ ହବ, ରାମଲୀଳା ହବ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ବହୁ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆମର। ବୁଝିଲ କି? ଏଠି ତୃଣ ହେଇଛି ସବୁ ଠାକୁର ଏଠି ବସନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ 11 ଦେଶଙ୍କର ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ। ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ଆମର ଦିଅ ଦେଉଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆମର ମାଳି ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଆମର ଦିଅ ଦେଉଳ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଗଲା। ଝଗଡା ହବା ଭିତରେ କଣ କଲେ ଗାଁ ବାଲା ଦେଉଳ ଚାବି ପକେଇଦେଲେ। ଆମେ ଯେମିତି 5 ଜଣ ଅନ୍ତିଗିରା ଏଇ ଠାକୁର ତ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି ବା। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଟାକୁ ଚାବି ପକେଇଦେଲେ ମାନେ ଠିକ କରି କହୁଛି ବହୁତ କଥା ୟାଙ୍କର। ବହୁତ କଥା ତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ଚାବି ପକେଇଦେଲେ, ଠାକୁର ପାଣି ପାଇଲେନି। ଯଦି ପାଣି ନ ପାଇଲେ ସେଇଠୁ ଆମ ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଡକେଇଲେ ଆମ 11 ଦେଶକୁ। 11 ଦେଶ ଗଲେ ଏମିତି ବସିଥାଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲା ଆରେ ତମେ ଚାବିଟା ଦିଅ, ଠାକୁର ଇଏ ହେଲେ କୋପାନଳୀ ଠାକୁର, ତମେ ଆମକୁ ଚାବି ପକେଇକି ରଖୁଛ। ନାଇଁ ଆମେ ଚାବି ଦବୁନୁ, ଆମର ଯଦି ଗାଁ ବାଲାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କାହିଁ ଚାବି ଦେବୁ। 11 ଦେଶ ଭାଇ ମାନେ ସେଠି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଠାକୁର ଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଫିଟିବ କଣ ହବ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ, ଆମେ ଚାଲ ଏଠୁ ଯିବା। ଏତିକି କହିକିରି ସମସ୍ତେ ଉଠିକିରି ଟିକିଏ ବାଟ ଯିବା ପରେ ଚାବି ଛିଡିକିରି ତଳେ ପଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଚାବିଟା ତଳେ ପଇଲା ଆମେ ଏଡେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଯେ ସିଏ ଦେଉଳ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଚାବି ପକେଇବା କଥା। ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟାଏ ସିନା ଚାବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଆମେ 2ଟା ଚାବି ପକେଇଦବା। 2ଟା ଚାବି ପକେଇଦେଲେ। ଅର୍ଜୁନା ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଆସିଲା ଭୋଗ କରିବାକୁ, କଦଳୀ ପେଣ୍ଡାଟା ଆଣିଛି, ଚୁଡା 2ଟା ଆଣିଛି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଟିକେ ଭୋଗ କରିଦିଅ। ନା ଦେଉଳ ତ ଚାବି ପଡିଛି, ଆମେ ଭୋଗ କଣ କରିବୁ? ନା ସେ ପୋଖରୀରେ ମେଲାଣି କରିଦିଅ ଯା, ଆଉ ଚାବି ଆମେ ଖୋଲି ପାରିବୁନି। ସିଏ ମେଲାଣି କରିଦେଲା ପୋଖରୀରେ, ନମସ୍କାର ହେଲା ଗଲା। 11ଟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ 11ଟା ସମୟରେ ସେ ଫେରିକିରି ଗଲା ପାଣିରେ ମେଲାଣି କରିଦେଇକିରି, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଗଛ ଜଳିଲା। କଞ୍ଚା ଗଛ ସେପଟେ କଞ୍ଚା ଗଛ ଜଳୁଛି, ଏପଟେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ନିଆଁ ଭିତରେ। ବାପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଦୀରେ ବସି ମତେ ଟିକେ ମାନେ ଭଗବାନ ବେଦୀରେ ବସି ଶୁଣିକି ଟିକେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଦେହ କରି ଉଠେ। ସେଠୁ ନିଆଁ ଲାଗିକିରି ଏଠୁ ଲାଗିଲା ତ ସେଠେଇ ଲାଗିଲା। ସେଠୁ ଯୋଉ ଲୋକଟା ପାଖ ଗାଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଲୋକ ଗଦେଇ ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଲୋକ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅନ୍ତିକିରା ଲୋକ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ଯାହା ହେଲେ ତ ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ।
जो लोक फास्ट निया चढ़ेबाकू चाଳରେ चढ़ला ताकू साप माइला साप कामुड़देला चाଳ ଉପରେ लोक कहले बाबू कही आउ जानी आ जो लोक तो निया चढ़ेबाकू जाउची ताकू साप मारू फोन कले आज्ञा कोठी की कौन रे दमकल पाई प्रथम दमकल बाहरला केते अल्प बाट जाइए सी खराब होगा द्वितीय कल आला नरसिंहपुर ठी खराब है तृतीय कल आला जलियापुर ठी खराब है चतुर्थ कल जिते बेला आइला गाँव में किसी ना सी खाली आइला पाउंश गुड़े निया भिया सब आड़े पानी टोटल गाँ पूरा जली जाइए सफा आउ किछि नाही आमरी गाँ ठाकुर बोली आम गाँ वाला कौन कले जिते बेले मंडपटा चाल था से एमती जो मंडपटा आगे था बर्तमान से छात से छात उपर जो निया जलिला आमरी गाँ रो दी तीन जन लोक चाल उपर चढ़ीगले कहले प्रभु ये घरटा आमर रखी दियो सब घर तो जलीगला ये घरटा रखी दियो आम गुहारी कर रखी घर केवल से घरटा रहीगला चारिपटे अच्छी षंडटी आम गाँव रे अच्छा जी फोटोग्राफर बोधे आसते बोधे सी पूरा रील जलीगला ना कौन सीटा मु आउ टिके कहि देबी सुना आज्ञा से जो मंडपटा जिते बेले चाल था गाँ ग्रामवासी भाई मैंने कहले आज्ञा कौन करवा घरटा छात करवा कौन करवा ऑफिसर आसिक 2,20,20,000 टंका सांक्शन कर दी गला जिते कर दी गला आउ गोटे ऑफिसर आइला कहला ये घर तो एते पैसा लगे एते पैसा कौन हबनी तेणु 1,20,000 तुमको सांक्शन होला आउ 1,00,000 टंका आम काटिदेलु अच्छा आमर ग्रामवासी आम कौन किसी परिवार अच्छी गवर्नमेंट कथा ठाकुर आमको 2,00,000-2,50,000 टंका मिलला तेणु आमको ऑफिसर ठाकुर बुझी सी ऑफिसर जाई 2 महला ऊपर शोईची राति 2टा भितर ता भितर गोटा एतिकी मोटा हायांते सर्प पड़ी से घर भीतर आउ सी ऑफिसर शोईनी राति केमिति राति पाइबो मु जाई कि राति पाइबो से गाँव ठाकुर भाई केमती आसी पहुंचो से राति न पाऊ आसी कार धरिकी से गाँव में कहला आज्ञा तमर जो 2,20,000 होता आउ 20,000 2,40,000 तुमको दे देगी बाप रे कि कौन होला गाँ वाला पचारे कौन होला ना आज्ञा कौन हम आए मु तो शोची घर मोर 2 महला घर पिंपुड़ी जाकू बाट ना एड़े बड़ साप से घर पड़ी ठाकुर एते बड़ ठाकुर हाँ ये हेले गला तापरे 8टा महादेव को दर्शन करिवो जहा ये गोटे ठाकुर को दर्शन करिवो से कहीं ना 8टा लिंग आंको पाखरे अछि कोठी तुम 8टा लिंग महादेव देखि जा नहीं नहीं तो देखि मु एइने चलो दखै देबी अंतिगिर रे 8टा लिंग वर्तमान चारिपट अछि अष्टसंग यही ठाकुर आउ कौन कहबी एतिक तो मु कहली मते समय देलानी मते जर होची अच्छा जो आउ ठाकुर विषय रे आउ कोठी पूरा अछंती नडाखंड ना कोठी अछंती सेही नडाखंड कथा कहूची यही ठाकुर सी आज्ञा एठौ ये अनाय हबारू गंडा कोचिया कइच खाइकी जो भोई बाउरी पकइले जो बारी कथा कहउथिले आज्ञा ये चाली गेले सेठी बाहरले गला सेठो गोटे भक्त सदाळे आसी अंतिगिरा ता ना होची प्रसन्न प्रधान आज्ञा तार 3 बाटी संपत्ति आज्ञा घर डियो जहा छी ठाकुर दिन स्वप्न कहले अरे तू एते झड़ वर्षा तूफान रे तू आउची हम गाँ को तू आ आसना मु तो घर बाहरी मु तो खणी यात्रे बाहरी सेते बेले जानी थबो तम घर कोठा बेणाकेरा ए बेणाकेरा तमर मते बापा भी चिन्ह थियो अच्छा तापरे ठाकुर कहले मु बाहरी अच्छा जिते बाहरी कहले से खणी पड़ी धान हाँ अच्छा आषाढ़ मास जो खणी तार खोला हला ठाकुर ता भितर बाहरले धान बोई बोई आउ सरलानी खणी गातुर आउ सरलानी आ केमिति सरीबो याकर परा लिंग फटा सेठी कौन गोटे आवाज हेले तो लिंग फटा हबो ना नहीं कहूना अच्छा ठाकुर जो से बाहरले ये धान आउ सैलानी प्रचंड कहला अरे हे धान आउ केते रहिला आमे गोटे शाबळ आण मापी दवा
ଆଉ ତା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶାବଳଟା ମାରି ଦେଇଛି ସେ ଖଣି ଗାତଟା ପୁରା ରୁଧିରମୟ ରକ୍ତମୟ ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ତ ରକ୍ତମୟ ପ୍ରଚନ ପ୍ରଧାନ ଅଚେତା ହେଇକି ସେଠି ପଇଲା। କଣ ମୁଁ କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ତୋ ଖଣି ଗାତରେ ଠାକୁର ବାହାରିଥିଲେ ମୁଁ ଶାବଳ ମାରିଦେଲି ଆଉ। ବୁଝିଲ କି? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ତୁ ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ କନା। ସେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ତା ନାଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ତା ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ଦେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ଗ୍ରାମେ ସୋରେ ବେଲି ତା ନାଁ ଦେଲେ ସୋରେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୋରେ ହେଇକି ନଡ଼ାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ବୁଝିଲ କି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଠାକୁର ତିନି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ। ଠାକୁର କହିଲା ଆରେ କଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତତେ ବର ଦେବି। ନା ଆଜ୍ଞା କଣ ବର ଦବ? ମୋ କୂଳରେ କେହି ରହିବେନି, ଏଇ ବର ଦିଅ ମତେ। ଆରେ ତୁ ଏ ବର କେମିତି ମତେ ମାଗୁଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ଯିଏ ତ ମୋର ଜନ୍ମ ହବ ସିଏ କହିବ ମୋ ଦେଉଳ ମୋ ଅଟାଳି ଆଉ ଲୋଭ ରହିବ ଟିକେ। ତେଣୁ ମୋ କୂଳରେ କେହି ରହିବେନି। ତିନି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲେଖିଦେଲା, ଦିଅ ବାଡି ସବୁ ଲେଖିଦେଲା। ଗାଁ ଉଠିଗଲା ପୁରା ଆଉ ଲେଙ୍କା ସେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଯାହା ତମେ ହେଲା ଟିକେ ରହିଯା। ଆଉ ଇଏ ନାଇଁ ଭାଇନା ତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାଇନାଙ୍କର ଦେହ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଖରାପ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ତ କମ ଜାଣିଥିଲି, ଭାଇନା ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଟିକେ ଅଭାବ। ଆମ ପିଲାଦିନୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ହେତୁ ପାଇଲାଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ଘାଉଡିଆ କ୍ଷତି ହବା। ଏ ଜାଗା ଉପରେ କୌଣସି ଘାଉଡିଆ ଯେଡେ ବଡ ସର୍ପ ହଉ, ବୋଡାଠୁ ଧରି ନାଗ ତମ୍ପଠୁ ଧରି ଯେତେ ଘାଉଡିଆ ଯେତେ ସର୍ପ ଯାହାକୁ ଦନ୍ତାହାତ ହେଇଛି କୌଣସି ଏଠି କ୍ଷତି ହେଇନି। ଭାଇନାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଦେହ ବି ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଚୁରାଳି ଆସନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାଗା। ଭାଇନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସବୁ ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଅନ୍ତିକିରା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚୁରାଳି ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେନଶ୍ୱର ଯୋଉଠି କହିଲେ ନଡାଖଣ୍ଡ ପୁରା, ହଁ ନଡାଖଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ନାଁକାର ଠାକୁର। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୌକିକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।